नमस्कार जय जगन्नाथ। तो चलतु आज प्रथम प्रश्न को आलोचना करिवा। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किए लिखिथिले? उत्तर हेरोडोटस। परवर्ती प्रश्न, इंडिका नामक पुस्तक किए लिखिथिले? उत्तर मेघस्थेनिस। परवर्ती प्रश्न, अर्थशास्त्रर रचना किए करिथिले? उत्तर चाणक्य। परवर्ती प्रश्न, मुद्रा रक्षासर लेखक किए? उत्तर विशाखा दत्त। परवर्ती प्रश्न, अष्टाध्यायी रचना किए करिथिले? उत्तर पाणिनि। परवर्ती प्रश्न, हर्षचरितर लेखक किए? उत्तर बाणभट्ट। परवर्ती प्रश्न, कादम्बरी पुस्तक किए लिखिथिले? उत्तर बाणभट्ट। परवर्ती प्रश्न, पंचतंत्र किए लिखिथिले? उत्तर विष्णु शर्मा। परवर्ती प्रश्न, कथा सरित सागर पुस्तक किए लिखिथिले? उत्तर सोमदेव। परवर्ती प्रश्न, महाभाष्यर लेखक किए? उत्तर पतंजलि। परवर्ती प्रश्न, मालविकाग्निमित्रम नाटकर लेखक किए? उत्तर कालिदास। परवर्ती प्रश्न, आदि पुराणर लेखक किए? उत्तर जिनसेन। परवर्ती प्रश्न, मेघदूतर लेखक किए? उत्तर कालिदास। परवर्ती प्रश्न, अश्व चिकित्सा उपरे ଲେଖାଯାଇଥିବା प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहितार लेखक किए? उत्तर चरक। परवर्ती प्रश्न, विक्रमांकदेव चरित काहा द्वारा रचित होइथिला? उत्तर बिल्हण। परवर्ती प्रश्न, नाट्यशास्त्र किए रचना करिथिले? उत्तर भरतमुनि। परवर्ती प्रश्न, कामसूत्रर लेखक किए? उत्तर व्याख्यायन। परवर्ती प्रश्न, मृच्छकटिका किए लिखिथिले? उत्तर शूद्रक। परवर्ती प्रश्न, दश कुमार चरित बा दश राजकुमार कथा नामक पुस्तक किए लिखिथिले? उत्तर दंडी। परवर्ती प्रश्न, रामचरित मानसर लेखक किए? उत्तर तुलसीदास। परवर्ती प्रश्न, शाहनामार लेखक किए? उत्तर फिरदौसी। परवर्ती प्रश्न, बाबरनामा बा तुज-इ-बाबरी किए लिखिथिले? उत्तर बाबर। परवर्ती प्रश्न, किताब उल हिंद पुस्तक किए लिखिथिले? उत्तर ଆଲବେରୁଣି। परवर्ती प्रश्न, हुमायून्नामा किए लिखिथिले? उत्तर गुलबदन बेगम। परवर्ती प्रश्न, मिताक्षर पुस्तक केउं भारतीय लेखक द्वारा रचित? उत्तर विज्ञानेश्वर। परवर्ती प्रश्न, बुद्धाचरित नामक महाकाव्य किए रचना करिथिले? उत्तर अश्वघोष। परवर्ती प्रश्न, प्रसिद्ध महान तामिल साहित्य शिल्पादिकरम काहा द्वारा रचना कराଯାଇଥିଲା? उत्तर ଇଲାଙ୍ଗୋ ଅଡିଗଲ। परवर्ती प्रश्न, ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ କାଶ୍ମୀର ଇତିହାସ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? उत्तर କଲ୍ହଣ। परवर्ती प्रश्न, ତିରୁକୁଲ୍ଲର ଯାହାକୁ ତାମିଲ ଭୂମିରେ ବାଇବେଲ ବୋଲି ମନାଯାଏ ତାହାର ଲେଖକ କିଏ? उत्तर ତୁରୁବୁଲ୍ଲୁଭର। परवर्ती प्रश्न, ଆକବରନାମା ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? उत्तर ଆବୁଲ ଫଜଲ। परवर्ती प्रश्न, ପଦ୍ମାବତୀ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ?
ଉତ୍ତର ମାଲିକ ମହମ୍ମଦ ଜାୟସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗାଥା ସପ୍ତଶତୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହାଲ୍ଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିଜ୍ଞାନାଶକୁନ୍ତଳମ୍ ବିକ୍ରମାବଂଶ୍ୟମ୍ ଋତୁସମ୍ଭବମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କାଳିଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନାମିକାର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ ବାସବତାର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଭାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୃହତ୍ କଥାର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଗୁଣଦ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜୟଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାନ ଗାଥା ମହାଭାରତ ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟାସଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଚରିତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନଦୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଞ୍ଚସିଦ୍ଧାନ୍ତିକା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବରାହ ମିହିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାବ୍ୟମୀମାଂସା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ରାଜଶେଖର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାବଣ ବଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭଟ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୀଳାବତୀ ନାମକ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରେମ ବାଟିକାର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ରସଖାନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋରର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଚାନ୍ଦବରଦାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୀଜକ ନାମକ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କବୀର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଗୁରୁ ଅର୍ଜୁନ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନୟ ପତ୍ରିକାର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ତୁଳସୀ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଶରୂପକ ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ନାଗସେନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାରଦ ସ୍ମୃତିର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ବାତ୍ସ୍ୟାୟନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିକ୍ରମାର୍କ ରଚିତର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ବିଲ୍ହଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସି.ୟୁ.କି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହୁଏନ୍ସା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେବୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତମ୍ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିତୋପଦେଶ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ନାରାୟଣ ଭଟ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୋଗସୂତ୍ର ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ପତଞ୍ଜଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।